ब्रह्मपुर आरंभ है एवं भुवनेश्वर राज्यस्तरीय हम पुणी प्रतिमूर्ति जो उन्मोचन है गोटे जीवंत प्रतिमूर्ति से राज्य तरफ ब्रह्मपुर मोर समस्त सहयोगी सहकर्मी सांसद विधायक एवं समस्त दायित्व थिबा कार्यकर्ता को मु अशेष धन्यवाद अर्पण करुच्ची। ब्रह्मपुर महानगर रामलिंगेश्वर पार्क ठारे भारत रत्न तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जींकर पूर्णांग प्रतिमूर्तिर शुभ उन्मोचन कले भारतीय जनता पार्टीर राज्य सभापति श्री मनमोहन सामल। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आज जन्म जयंती शताब्दी समारोह से समारोह उत्सव आज पूरा देश सारा देशव्यापी पालन होची। केंद्र सरकार तरफ सब राज्य सरकार तरफ सुशासन दिवस पालन होची। आम युवजन्मा जड़े राजनीतिक एवं राष्ट्रनीतिज्ञ एवं जड़े आम समस्त प्रेरणार केन्द्रबिंदु कवि जो भाषा कहले सबू सांबादिकतार शिखर में पहुंचा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समस्ते श्रद्धांजलि अर्पण कर आज जन्म जयंती शतवार्षिक पूरा वर्ष सारा पालन करने भारत सरकार ओडिशा सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी समस्ते नीतिगत भाव निष्पत्ति नहीं सारा समाज 140 कोटी देशवासी को जोड़ी जड़े सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी आज ब्रह्मपुर जो भाव में स्थानीय विधायक स्थानीय सांसद प्रदीप पाणिग्राही अनिल जी कृष्ण भाई एवं मनु भाई समस्त उपस्थित आज सबू नेता कर्मी वर्षा प्रतिकूल पाग सत्वे प्रतिमूर्ति जो उन्मोचन है गोटे जीवंत प्रतिमूर्ति से राज्य तरफ ब्रह्मपुर मोर समस्त सहयोगी सहकर्मी सांसद विधायक एवं समस्त दायित्व थिबा कार्यकर्ता को मु अशेष धन्यवाद अर्पण करुच्ची। निश्चित भाव में से आम समस्त प्रेरणार केन्द्रबिंदु थिले उत्साह केन्द्रबिंदु थिले आम मार्गदर्शक थिले आ सबुदिन मार्गदर्शक रे से एक शतवार्षिक वर्ष सारा जो विभिन्न कार्यक्रम पालन हम आपण मैंने से वर्षार कार्यक्रम खूब शीघ्र आपण आगे जन दिज्व सांबादिक संवाद संस्था को जन दिज्व कारण ये वर्ष सारा सबू पूरा कार्यक्रम गोटे चूड़ांत निष्पत्ति आम राष्ट्रीय सभापति नाडा जी एप्रुवाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकृति अच्छी एवं ये कार्यक्रम वर्षा चलो ये आरंभ आज ब्रह्मपुर आरंभ है एवं भुवनेश्वर राज्यस्तरीय हम पुणी संध्या को सुशासन दिवस राज्य सरकार पालन करेंगे संध्या 6टार एवं ये सब कार्यक्रम आम मुझे निजे मन में मोर गर्व अनुभव सांगे बहुत वर्ष आम कम वाजपेयी कर सुजोग आमको मिली समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आसंता 2025 वर्ष आसुची 2025 गंजाम जिला एक सुवर्ण जोग हो ओडिशा गोटे सुवर्ण जोग हो प्रधानमंत्री भी आसुचंती आर मासरे 9-10 रे आसुचंती प्रवासी ओडिया मानक 28-29 रे कॉन्क्लेव आसुचंती हमर ओडिशा मेक इन ओडिशा रो कार्यक्रम प्रधानमंत्री बारंबार ओडिशा गस्त आम एक प्रथम वर्षर जनवरी मासरे 2 थर आसवे तथा कॉन्क्लेव ओडिया ओडिया प्रवासी मानकर जोग देवे मु निश्चय भावी आम गंजाम जिला तथा ओडिशा रे विभिन्न प्रकल्पर सुजोग पाइबा रेलवे क्षेत्र हो आमर एम्स भाया मेडिकल कॉलेज भी आमर आशा रही जेहेतु गंजाम जिला बहुत लोक संख्या मेडिकल क्षेत्र में सबुले अवहेलित दक्षिण ओडिशा आउ एम्स रो गोटे आशा रही से आशा को पूर्ण हम मेडिकल हाँ सहित आम इनफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम भी इंडस्ट्री क्षेत्र में बाहुदारे पोर्ट होबार भी सुजोग आसी कालूर पोर्ट होगा सुजोग आसी
ପୁମା ସାଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ହେବ। ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଓଭରର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଆମର 10ଟି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ପାସ୍ ତଥା ROBର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କୂଳ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମର ତ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବି ଦାବି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜାଣନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀକୁ କଷ୍ଟ ନହେଲା ଭଳିଆ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ FAQ ମାନଦଣ୍ଡଟାକୁ କୋହଳ କରି ତାଙ୍କ ଧାନଟାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କରିଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାଷୀ କୂଳକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପଇସାଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଚାଷୀ ହସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ, ଚାଷୀ ହସିଲେ ଭାରତ ହସିବ ଏ କଥା ରହିବ। କିଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆସିବେ କି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିବ ଯିବ କ'ଣ ହବ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଗରେ ତାର ଧାନକୁ କିପରି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା ତାର ଧାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ ନା ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଧାନ ପୁରା ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା 3-4 ଦିନ ତଳେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ବର୍ଷା ତ ଚାଷୀ ତାକୁ ମାନେ ତରବରିଆ ଭାବେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଆସିଛି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର କଥା ଚାଷୀର କଥା ଚାଷୀ କଥା ଜାଣିଛି ନିଜେ କରିଛି ସିଏ ହିଁ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଆଜି ଚାଷୀ କୂଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାର ନଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ এই କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଚାଷୀ କୂଳ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିକୁ ଡାକି ଆମେ ସେଟା ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଇଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମନମୋହନ ଭାଇକୁ ଆଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର କର୍ମୀକୁ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ବର୍ଷାରେ ବି ଆପଣ ଆସିକି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ K ଅନିଲ କୁମାର, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧାନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରାୟ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀନଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇତିଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ।